नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आज अध्याय आम आलोचना करवा 2024 मसीहा अगस्ट मसरे वृष राशि फलाफल किपर रसतु संक्षेप ग्रह मान स्थिति कौन रे विषय आलोचना करवा। मास आरंभ रवि आपणकर तृतीय स्थान चलन करेंगे। अगस्ट मास 16 तारिख ठार से स्व राशि चतुर्थ स्थान चलन आरंभ करेंगे। मंगल मास आरंभ आपण राशि चलन करेंगे। अगस्ट मास 26 तारिख ठार से आपणकर द्वितीय स्थान मिथुन राशि चलन आरंभ करेंगे। बुध मास आरंभ आपणकर चतुर्थ स्थान चलन करेंगे एवं अगस्ट मास 22 तारिख दिन ठार से तृतीय स्थान कर्कट राशि बकरी हो चलन आरंभ करेंगे। शुक्र मास आरंभ चतुर्थ स्थान रे एवं अगस्ट मास 25 तारिख ठारू शुक्र तांको नीच राशि कन्या राशि आपणकर पंचम स्थान रे चलन आरंभ करेंगे। राहु मास सारा आपणकर एकादश स्थान रे रहिबे। केतु मास सारा आपणकर पंचम स्थान रे रहिबे। बृहस्पति मास सारा आपणकर राशि रे रहिबे। शनि मास सारा बकरी होई आपणकर दशम स्थान रे चलन करेंगे। शश नामक राजयोग मध्य प्रदान करेंगे। ए मासरे आपणकर राशि अधिपति शुक्र मास आरंभ रे शुभरे रहिबे। मासर शेष सप्ताह ठारू से निचस्थ होइजिबे अशुभ फल गुड़िक प्रदान करिपारंती। आसंतु जानिबा सर्वप्रथमे आपणकर स्वास्थ्यर स्थिति किपरि रहिबो। मंगलकर प्रभाव आपणकर राशि रे रहुची एवं बृहस्पतिकर प्रभाव आपणकर राशि रे रहुतिबारु ए मासरे स्वास्थ्य को नै चिंता किछि लागि रहिबो। जानवाहन प्रति सतर्कता अवलंबन करिवे। पेट खराब होबार संभावना मध्य अनेक समय बढ़ी पारे। गर्भवती महिला मानक पई निश्चित शुभ फल मिलिबो। मासर प्रथमार्धरे संतान सुख मिलिबार संभावना रही। नूतन गर्भधारण जदि करिया पे चाहुछंती मासर प्रथमार्धटी आपन पई शुभप्रद रहिबो। मासर द्वितीयार्धरे सामान्य समस्या किछि बढ़िबार संभावना रही। ए मासरे मांक स्वास्थ्य रे अनेक उन्नति आसीबार संभावना रही। पितांक स्वास्थ्य रे अनेक सुधार धीरे धीरे आसीबो। आपणक राशि रे मंगलकर प्रभाव एवं 26 तारिख ठारू मंगल मध्य द्वितीय स्थान रे चलन करेंगे। जहा फल कथबार्ता आप नियंत्रण रखु। बेले बेले सर्ट टेम्पर हो पारती किंबा कथबार्ता चिड़चिड़ा प्रकृति परिलक्षित हो पारे। तेणु क्या अभद्र भाषा गाड़ी गुलज करूँ ना कि रागिक कौन कथा हठात कहतु ना। यह आपणकर सामाजिक जीवन को प्रभावित करे। दर्शक बंधु आर्थिक स्थिति किपर चाकरी कर्ममय जीवन व्यवसाय वाणिज्य स्थिति किपर आसतु संपूर्ण रूपे आज अध्याय आलोचना करिबा। आर्थिक स्थिति जो देखिबा ए मासरे पूर्व मास परी रोजगार मध्य आपणक हाथ को आसीबो। आपणकर लाभ स्थान रे राहुंकर प्रभाव रहिबो एवं आपणक राशि रे बृहस्पति लाभाधिपति चलन करथिबार रोजगार अल्प बहुत आपणक हाथ को ए मास सारा आसीबार संभावना यह बढ़ाइबो। अवश्य टिके परिश्रम अधिक लागि रही पारे किंतु रोजगार भल आसी पारे। किंतु आपणकर धन स्थान रे मासर 26 तारिख ठारू मंगलकर अवस्थान रहिबो। मासर द्वितीयार्धरे धन व्यय किछि अधिक बढ़िबार संभावना रही। बद खर्च बढ़िबो। टंका संचय भल भाव में मासर द्वितीयार्धरे हब नाई। परिश्रम टिके अधिक लागि रहिबो। मासर द्वितीयार्धरे आर्थिक क्षेत्र में अधिक उन्नति प्रगति करिया पई निज उपरे सब समय नियंत्रण रहिबो नाई। तेणु टंका खर्च को आपण नियंत्रण करिबा आवश्यक। जो माने शेयर मार्केटिंग क्षेत्र में अर्थ लगान करछन्ती ए मासरे मिशामिशी शुभ शुभ फल गुड़िक से प्राप्ति करेंगे। स्वल्प निवेश करेंगे। बड़ बड़ निवेश ठारू दूरे रहिबा आवश्यक। आपणकर कर्म भावर ग्रह शनि दशम स्थान रे बकरी होई मास सारा चलन करेंगे। पुरातन कार्य गुड़िक त्वरान्वित हम। कार्यभार अधिक बढ़ी जीवो। जो सब अधा अधूरा कार्य गुड़िक अटकी रही से सब कार्यभार गुड़िक अधिक जोगु ए मास टिके मानसिक चिंतार आपण समय समय पड़ी पारती। बेले बेले अधिक परिश्रम लगी रहिबो। विलंब कार्य सिद्धि होबार संभावना रही। रविंकर चलन मासर प्रथम 15 दिन पर्यंत आपणकर तृतीय स्थान रे रहिबो कर्कट राशि रे। जॉब क्षेत्र में परिवर्तन जदि करिया पे चाहते समय अनुकूल रहिबो। सरकारी क्षेत्र में किसी सामान्य सुजोग आपणकर परिश्रम अनुसार मिलिबार संभावना रही। सरकारी कागज पत्र गुड़िक त्वरान्वित होबार संभावना रही। आपण व्यवसाय वाणिज्य किसी नूतनत्व आनी पारंती। कर्म क्षेत्र में किसी नूतनत्व आनिबार संभावना मध्य रही। आपणकर कम्युनिकेशन स्किल धीरे धीरे बढ़िबो। लोकमानक सहित भाव आदान प्रदान क्षेत्र में आपण सफल मध्य ए मासरे होई पारंती। सेल्स एंड मार्केटिंग कार्य गुड़िक जो माने व्यवसाय वाणिज्य करछन्ती सेमानकर भल रहिबो।
କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ସେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଏ ମାସରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାର୍ଟନରସିପ ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳ ଏ ମାସରେ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ନିବେଶ ଏ ମାସରେ ବିଶେଷ କରି 15 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ସେମାନେ କୌଣସି ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। 16-17 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଭଲ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଧ ମଧ୍ୟ ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ ଯାହା ଫଳରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କରିବାର ରହିଛି। ମାନସିକ ସୁଖ ଏ ମାସରେ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ବଢିପାରେ। ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ଟିକେ ଚିଡଚିଡା ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଘର ସହିତ ଉତ୍ତମ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଆଗକୁ ବଢିବାର ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ରହୁଥିବାରୁ ସବୁ କିଛିକୁ ବାଲାନ୍ସ କରି ଶୁକ୍ର ଆଗକୁ ବଢାଇବେ। ଜମି ଜମା କିଣାକିଣି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାନବାହନ କିଣାକିଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ପୁରାତନ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଅଧିକ ଏ ମାସରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରେ। ଶୁକ୍ର ଚତୁର୍ଥରେ ରହୁଥିବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାସଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳ ଏ ମାସରେ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ବଡ ଧରଣର ନୂତନତ୍ୱ କିଛି ପରିଲକ୍ଷିତ ହବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ମାସରେ ଯାହା ଯେମିତି ସ୍ଥିତି ଥିଲା ଏ ମାସରେ ସେମିତି ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଆପଣ ପାଠ ପଢାରେ ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ପଢାକୁ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ରହୁଛି। ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହୁଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାର ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଶେଷ କରି 25 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ବିଦ୍ୟାକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆପଣ ପଢାପଢିରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଘରର ଅଧିପତି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଅଟନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଜାତକରେ ରହିଛି ସେମାନେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାଷା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବେଳେ ବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ। କୁଟୁମ୍ବ ଜନକୁ ନେଇ ବାଦ ବିବାଦ ଉପୁଜିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧଟି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରହୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲଭ୍ ଲାଇଫ ର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଗ୍ରହ ବୁଧ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, କେତୁ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରେମରେ ଗୋଳିଆ ମିଶା ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣ ବେଳେ ବେଳେ ଅତି ନିକଟତର ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ପ୍ରେମିକା ହୋଇପାରନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ସମସ୍ୟା କିଛି ହୋଇପାରେ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବେଳେ ବେଳେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ଏ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ମିଶାମିଶି ଶୁଭ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ପ୍ରେମିକା ମାନେ ଏ ମାସରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯଦି କାହାକୁ ଆପଣ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜର ମନ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାସର ପ୍ରଥମ 15 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ରହିବ। କୋର୍ଟ କେସ୍ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣ ସଫଳ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରବି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏହା ବଢାଇବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଶନି ଅଟନ୍ତି। ସେ ବକ୍ରି ହୋଇ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି ମାସ ସାରା। ତେଣୁ ବହୁ ପରିଶ୍ରମରେ ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଧା ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହବ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ। ମହାଦେବଙ୍କର ଉପାସନା ଏ ମାସରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବା ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହବ। ଓಂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ଗଂ ଗଣପତାୟ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ସହିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ଦୂରୀଭୂତ ହବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ଥିଲା ବୃଷ ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।